आउ एक सुंदर भिडियो आपण मानक पई एई सुंदर अरण्य क्षेत्र आम उदयगट यार मध्य किछि किंवदंती रही आज्ञा आपण माने लक्ष्य करिवे आमर बंगोपसागर कूल जेतबेले सूर्य उदय हुअन्ति सूर्यंकर प्रथम किरण आमर एहिठारे जे महाप्रभु आमर अछंती कल्कीर रूपरेख नहीं एठारे पूजा पाई आसुछंती एही तांकरी चरण कमल रे सर्वप्रथम सूर्यंकर से ही प्रथम किरण ही पड़ी थाए। ये हूँ महाप्रभु जहाँ को जगतर नाथ जगन्नाथ जहाँकर धाम तांकरी लीला किए बा जानिबो। किछि बंधु माने अछंती बंधु मानक सह आलोचना रखिबा आमर किछि आयोजन मध्य रहुछि। वर्तमान ये स्थानटी होउछि लक्ष्य करिवे श्री जगन्नाथ तत्व आश्रम द्वारा कल्की लीलार शुभदान। यह विगत अच्युतंकर प्रचार प्रसार करने जो बंधु मैंने आसी से द्वारा ये ये पाषाण चतुर्दशी जो साल अच्छी कि 1986 आम रखा 1986 एठारे शुभारंभ होता जे कल्की लीला यही उद्योगट ठारू आरंभ हो ए विषय आसतु आमर सार अच्छा सार किसी आलोचना रखिए। कल्की प्रभु अवधूत नामटी एकाक्षर तत्व जप तप तहिरे नाही तत्व गुरु से बिले पाए चंद्र उदय पटस्थान मुनि मानक हजिबा ज्ञान ये कथा होची सेठी बुझिया पे इछि कराहबा जगन्नाथ तत्व आश्रम आश्रम अर्थ स्कूल जोटी पाठ पढ़ा जाए सेठी आश्रम राम हंतु कृष्ण हंतु समस्त आश्रम शिक्षा लाभ करछन एवं एटा सेही शिक्षा इठु लाभ हो से कोई शिक्षा ना जगन्नाथ तत्व ताल से कौन आम प्रथम आग साधारण भाव आम ये ज्ञान ना आम एक साधु सन्थ नुह कि प्रवचन दवा लोक नुह आम संसारी आम बुझा जिते पुरोहित मुनि ऋषि पाक गले समस्ते मना कले ना आम से जो जिनटा तुम कर जिनटा सिद्धांत दबार जो ज्ञान से ज्ञान आमर ना कौन महर्षि देवर्षि एते राजर्षि एमान सब ठाई केमती तमे ज्ञान नाही बोली कहउछ ज्ञान नाही ताल केमती हबो किया कहबो ना एकमात्र अछंती किए ना से ब्रह्मा भारत तमगु बतई देबे किए से ब्रह्मा कोउठ थान बोले नारद खोजी खोजी ता नारद बार खोजिले नारद ता नहीं गले ब्रह्मा प्रार्थना कले ब्रह्मा से सब बड़े योग योगरे थांती मग्न से सुनले नहीं किछि ये तपस्या कले कठोर तपस्या फल ब्रह्मांकर ध्यान भग्न हला है के पचार जाए के तो गोटे मत आसी डिस्ट्रब कलु ना आगे मुझे इंद्रदुम्न मो घर हूँ ये पूरी आउ जहाँ पाख गली प्रतिष्ठा करने समस्ते मना कले जे तांकर प्रतिष्ठा करिवार ज्ञान तांक पाखे नाही आ समस्ते कहले आपण कोन ज्ञानी लोक आपण ही जानछन सेठी जो को आपण पाखु आसी ता कोन कहलो आ फेर को ना ये है असंभव ना कोन असंभव ना जहा को कोटि कोटि मुनि ऋषि जो रूप को भाबुछन ए पर्यंत भाबुछन विशेष कर मु गोटाई मुंडर न चारिटा मुंडर जो रूप को भाबुची से रूप को तू कहू करना रूप देछि आज हम देछि अपन दिए चलंतु देखिबे सिद्धांत देबे आहो चाल आसिले एवं आसिकिरी कहि गले देखिकिरी जे धन्य इंद्रदुम्न तू ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जे कि ये जिनिसटा को आमे जहा को कोटि कोटि मुनि ऋषि पालना वेद जहाँ को वर्णना करें से रूपटा तू दे दे गलु सर्वश्रेष्ठ रूप ब्रह्मा कहीकि गले तापर शंकराचार्य आसिले तापर निमगाचार्य आसिले तापर अज्ञाचार्य आसिले तापर जिते बहु ज्ञानी पुरी श्रीक्षेत्र को आसछन्ती एवं एबे मध्ये जो माने आसुचन्ती एवं आगामी दिन में जो माने आसीबे से माने कहउछन्ती या होची श्रेष्ठ जदि एटा सर्वश्रेष्ठ तार आज आम समस्त गोटे मन प्रश्न जगन्नाथ जो श्रेष्ठत्वटा आरोप करा
ବ୍ରହ୍ମା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ କରିଛନ୍ତି ବା ଆଉ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱଟା କ'ଣ? 22 ପାହାଚ ନା ମହାପ୍ରସାଦ ନା ଆନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚାର ନା ରଥଯାତ୍ରା ନା କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱଟା କ'ଣ? ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନା ସେଇଟା ଗୁପ୍ତ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ନା ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦୂତ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଦେଇଗଲା, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ନା କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ନା ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏବେ କାଲି ପରଦିନ ନ୍ୟୁଜରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ସେ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଗୁମୁଟରେ 10 ଅବତାର ଚିତ୍ର ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଏମାନେ କାଢ଼ିକିରି କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନବମ ଅବତାର ବୋଲି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯେ ନବମ ଅବତାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ନା ବୁଦ୍ଧ ରହିବେ। ମତ୍ସ୍ୟ, କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ, ବୁଦ୍ଧ, କଳ୍କି, ଯେଉଁ 10ଟା ଅବତାରର ଆମର ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ତତ୍ତ୍ୱ। 4ଟା ଯୁଗରୁ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର ଇଏ ସରିଯାଇଛି, କଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ନା କୋଉଠୁ ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଗଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ରଜା ହେଲେ। ସେଇଠୁ ଯଦି କଳି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ର ବା ପୁରାଣ ବା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି କଳି ପ୍ରବେଶ 3102 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ତାର ହିସାବ କଲେ 3102 ପ୍ଲସ୍ 2026 5127 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଭବତି ଭାରତ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଗ୍ଲାନି ଦେଖାଦେବ ଏଇଭଳି ଅବତାର ନେବେ ଠାକୁର ନିଅନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଳନ ଆଉ ଧର୍ମ ସଂରକ୍ଷଣ, ଏ ଯେଉଁ 3ଟା ଜିନିଷ ହୁଏ ଏବଂ ଅତୀତରେ ହେଇଛି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରରେ ହେଇଛି, ଏଇଆ ହେଇଛି। ଏବେ କେମିତି ହବ ସେଇଟାକୁ ବିଚାର କରିକିରି ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ହୁଏନି, ସବୁ ଯୁଗରେ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗରେ କେମିତି ହବ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି। କିଏ କ'ଣ କରିବ? ପଞ୍ଚସଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ନା ସିଏ କୋଉଠି ନା ସିଏ ହଉଛି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର, ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର। ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର କିଏ ନା ଶାରଳା ମଣ୍ଡଳ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା 8 ଦେବୀ ଚାରିପଟେ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସେ ଅଷ୍ଟମଣ୍ଡଳ ଶାରଳା ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଆଦି ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର। କେମିତି ଆମର এই କଳ୍କିଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ ଏଇଠାରୁ ଯୋଉ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇବ ବୋଲି ଆମେ ମତ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରଟା ହବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଦୟପଟରେ ଏଇ ଲୀଳା ଯେ ପ୍ରଥମକିରି ଉଦୟପଟରେ ଏଇ ଲୀଳାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ। ସେ ଲୀଳା କ'ଣ ସେଟା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଉଦୟପଟ ବି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉ ବଟ ଉଦୟ ଆମର ଅଷ୍ଟପଟର ବା 24 ପଟର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଦେବବୃକ୍ଷର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବଟ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ସେମାନେ ବିବିଧ ମହତ୍ଵକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସୁପରିଚିତ। ଛତିଆବଟ ସେ ସ୍ଥଳ ତାର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି, କଳ୍ପବଟ ସିଏ ତାର କରିଛି। ସେମିତି ଇଏ ଯୋଉ ବଟ ସଂଘ ତାଙ୍କର ବିବିଧ ମହତ୍ଵ ଯେଝାର ମହତ୍ଵକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିକିରି ସୁପରିଚିତ। ଉଦୟବଟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା କ'ଣ ନା ଉଦୟ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଏହାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉଦୟ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସୂଚନା, କାହାର ଆଲୋକର ସୂଚନା। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବ ଇଏ ଉଦୟର ସୂଚନା ଏଠି ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। କାରଣ ଇଏ ବଟର ମହତ୍ଵ ଏତେ, ଯୋଉ ବଟମୂଳେ ଦେବତା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରି ଏଇଠୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସ୍ତୂପ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦେଖିଲେ ଅତୀତରେ ଏହା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସ୍ତୂପ ପରି ମନେ ହୁଏ। ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି କୋଉ ଜାଗା ନା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର। ଆର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ମା ଶାରଳା।
जे कि महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली तीनटा शक्तिर अधिकारिणी एवं से कौटी ये बट ना महोदधी और महानदी महानदी अर्थ चित्रकला आर प्राचीन नाम हूँ चित्रकला महानदी और महोदधी संगम स्थल मुख साक्षी रूपे आज ठिया केवल ये अंचल ऐतिह्य गरिमा बढ़ुनी या भविष्य को पाद पढ़िया संकेत ग्रहण कर ये संकेत कौन ना सब पंचसखा लिखिं उदयभट्ट पारिषद उदय किलीला ना कल्की लीला केमी कार्यकारी हम आज जो उदयभट्ट आम आसी बसीचे जो लाइट जलती कथा किए करना ये कौन छाप ये घर कौन छाप तेणु ये जो उदयभट्ट लीला हम आपको जाणी राजीव लोचन दास जाइए पुरी से निर्देशला तुम जाओ शारदा पाखक तुम इटे काम किसी ना सी शारदा पाखे आसिक त्राही पड़ी माँ निर्देश पाइले तुम कम हूँ उदयभट्ट सी हूँ जड़े दिव्य द्रष्टा महापुरुष राजीव लोचन दास निर्देशला तुम उदयभट्ट तुम कम तुम जाओ कल्की प्रकाश कर सी उदयभट्ट कुआड़े गोटे घंच जंगल जुआरिया नदी परिवेष्टित गोटे बाली पहाड़ ऊपर ये बट अच्छी खोजी बहु कष्ट पहुँचे से अति घंच जंगल जो बाघ हेटा विभिन्न सरीसृप आ भितर थे सी आसिक बट को चिन्हित कर यह हूँ उदयभट्ट यही कल्की लीला परिप्रकाश केमी हम परिप्रकाश कौन हम ये हम से भी सी कहीगले लिखिगले कल्की उवाच अर्थ कल्की कथा कहते कल्कीर जो सूचना इठी आम कल्की अवतार होती कौन कर कल्की अवतार कल्की लीलार सूचना ये जो समय 5127 वर्ष बीतीगला इठी कौन हम कौन उदयभट्ट कौन है ये पृथ्वी मनीष समाज परिवर्तन हम से सूत्रटी इठी बतई देकी गले ये कौन से सूत्र ना से सूत्र गोटे अक्षर रखिदे गले ओंकार ओंकार को ज्ञानी माने कहते ये हूँ आदि शब्द ब्रह्म बा नाद ब्रह्म एमती कहते ये हूँ ब्रह्म जहाँ को वेद भी वर्णना करें एत बड़ कथा आमको कहीदे गले आम कौन एत बड़ ओंकार आम कौन बुझिलु परिवार में कहार संपर्क ना बाप पुओ संपर्क ना भाई भाई संपर्क ना स्वामी स्त्री संपर्क ना धर्म भितर ग्लानी धर्म भितर द्वंद्व ये उदयभट्ट जहाँ करते से समस्त अनुभव कर समस्ते जानते कौन कौन धर्म धर्म भितर हो श्रृंखला विशृंखला से जो द्वंद्व देखा तार तार समाधान केमी कर ओंकार ओंकार ये कल्की अवतार ये हूँ गोटे प्रश्न राजीव लोचन दास कहीदे यहीटा ही ये उदयभट्ट हम और यार प्रकाश हम ताहले सेटा कि प्रकार हम सी भगवान दास से देखिदे गले तत्वगुरु आसिले कथा करेंगे से तापर सी 1984 मसीह दारू आनले कौटू नागामठू एवं 86 मसीह कल्की लीला शुभ देले 88 मसीह आश्रम प्रतिष्ठा कले रूप देले तीनटा मठ मंदिर आश्रम तीनटा भी है ये तीन संस्कृतिर मिलन घटव एवं कल्की लीलार परिप्रकाश घटव ताकू कहती आमर सामंत कहती जे पृथ्वी चहल पड़ गोटे काठर देवता कथा कहे से काठर देवता केमी कथा कर कौन कर अलग कथा पृथ्वी चहल पड़ आ जो पाराटी बंदर है बंदर को खाली यात्री जहाज आसवे जिते लोक ये आसवे देखा एत बड़ कथा हवा कि उदयभट्ट जाऊँगी कारण ज्ञानी मैंने लिखिदे जाइए आम कांथरे लिखिक मारिचु जगन्नाथ दास कौन कहते पंचसखा अनंत दास कौन कहते ये सब एपरिक कांथरे जे लोक देखी लिखाई लेखा भी अच्छी शास्त्र भी प्रमाण कर कार्यकारी हम केमी धर्म संस्थापन केमी हम तार वास्तव चित्र तार वास्तव कार्यक्रम यही आरंभ हम जगन्नाथ तत्वाश्रम से कथा कर कौन जगन्नाथ तत्वाश्रम करना किए पचार ना एपर्यंत आम बहुत कथा कहलु कहीं जन आसी पचार ना
ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହୁଛି, ତ କଳିର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନି ଶେଷ ହବାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନେ। କେମିତି ଜାଣିବୁନି? ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା ସିଏ ସେମିତି ହବନି। ସେ ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା କଣ କି ଆଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ତତ୍ତ୍ୱଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୁଣିବାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କେମିତି ଜାଣିନି? ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ଅତି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜସ୍ୱ ଗବେଷଣାରେ ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷର କହିଦେଇ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଦାସ ଆସି ସେଇ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶରେ ଆକୁ କରିକିରି ଗଲେ। କି କ'ଣ ଏଇଟା ସହଜ କଥା ଆମ ଗୁରୁଦେବ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେବକ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଓଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି କଳିକି ବିନାଶ କରିବୁ। ଯେ କଳି କ'ଣ ଏବଂ ଓଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଏ କଳ୍କି ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ବିନାଶ ଘଟିପାରିବ, ୟାର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ସେହିପରି କଳ୍କି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ ଲୋକ କଥା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସତ୍ୟତା ଥାଇପାରେ। ସେଥିରେ କୁହନ୍ତି ଯେ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅସୁର ହେଉଛି, ଧଳା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ତତ୍ତ୍ୱଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। କଳା ଧଳା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସେଠି ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଦଶାବତାରର ଚିତ୍ର ଯୋଉଠି ତମେ ଦେଖିବ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ସେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ଶୁକ୍ଳ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁଠି। ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା ରଖୁଥିଲେ, ତ ଆମର ଏଇଠାରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାମାନ ସବୁ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯୁଗାଧ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି ଏ ଉଦୟବଟ କଥା କି ନା ଆମର ଜନସମାଗମ ହିଁ ତ ରହିଆସେ। ଏହାର କିପରି ଭାବରେ ଏ ଉଦୟବଟରେ ଉଦୟ ହେବ ବା ଲୀଳା ପ୍ରକଟିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜିଠାରୁ କିଛି ଦିନ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଉଦୟବଟର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଏ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଶ୍ରମ, ଏହା ସହ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର। ଆସନ୍ତୁ।